Good morning guys, magluluto tayo ngayon. Gamit ang ingredients na itlog. Yan, itlog. Mantika, oil. Isang pirasong bawang. Isa pa nating sangkap guys is corned beef. Yan, corned beef. Hiwain ng pinong-pino ang bawang. Hiwain ng pinong-pino ang tinangkong. Nahiwa na ng pinong-pino ang tinangkong. Tak ang itlog. Yan. I-mekos-mekos ang itlog. I-mix ang itlog. Batel-batel ang itlog. Timplahan ng secret ingredients. Mekos-mekos. Timplahan pa ng secret ingredients. Whisk. Mekos-mekos. Timplahan natin guys. Start our cooking guys. Yan guys, nagpakulo na tayo ng mantika. Dagdagat pa natin guys. Tama na yan. Ang ganda, the magic papel. Yan. Isasalin na natin to guys, yung bawang. Mekos-mekos lang yan guys. Mekos-mekos guys. Ang bango guys, ang init guys. Brown na siya guys. Isusunod na natin tong tinangkong. The green leafy vegetables. Yan. Isusunod na natin to guys. Tapos, isusunod na rin natin ang egg na may timpla. Ayan guys, ibaliktad na natin guys. Yung perfect na pagkabaliktad guys ha. Ay, napunit. Baliktad na rin natin. Kahit napunit ka, baliktad ka pa rin. Napunit-punit man guys. Okay lang yan guys, sa mga feelings. Yan, napunit-punit man. Yan guys, ihahain na natin ang napunit nating punit na yan na healthy itlog guys. With leafy vegetables. Or healthy egg. Yan guys, the green grass bowl. Ang charap. Yan guys, may isa pang lulutuin guys. Lagyan natin ng oil, mantika. Mainit na siya guys. Pwede na tong ilagay guys. Yan. Natalsikan ako guys. Aray ka dyan. Natalsikan ako. Ang sakit. Yan guys. Corned beef yan guys na may egg. Mekos na natin yan guys. Mekos na yan guys. Double dish ngayon guys. Double dish. Mayaman ako ngayon guys. Mekos lang yan guys. Yan. Paggato ko guys, papel pa rin. Ang ganda. Makasave ka talaga. Ayan guys, luto na yan guys. Ihain na natin guys. Sa magic plate natin guys. Yan. Social guys. Social na to para sa amin guys. Minsanan lang kami nakatikim nito guys. At yan ang ating special menu ngayong araw.
Yan, masarap na to sa amin guys. Don't forget to subscribe my channel. Like and share. Watch and comment. And you can hit the bell button. Yan guys, ang sarap. Babush guys, babush.